आज आम जाऊे ओडिशार एमिति एक जगह को जहाँ प्रकृत ओडिशार एक लुकायित सौंदर्य बोली कहुई पार। आम एक्सप्लोर करने को जाऊे कटक जिलार नरसिंहपुर पाखरे थिबा सुंदर देवझर जलप्रपात। जदि आपण माने नुआ नुआ जगह एक्सप्लोर करने को चाहती ताहले भिडियोटी को शेष जाए देखु। आ चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। तो चलतु बाहरिबा आ देखिबा यार सौंदर्य। देवझर आसवाई आपण भुवनेश्वर किंबा कटक दे आसपारे। भुवनेश्वर रु यार दूरता प्राय 110-120 किलोमीटर हम। मु डिस्क्रिप्शन में लोकेशन देदेवी। लोकेशन में आपको किसी प्रोब्लेम हेनी। आपण गाँ लोक पचारि पचारि आराम से सही जगह को जापरेंगे। शॉर्ट ब्लॉगटा देखी आपण जानी कि से मु कही यही गोटे जगह को आसिले आपण चारिटा वाटरफॉल एका सांगरे एक्सप्लोर करें। चंपेश्वर टू ए देवझर वाटरफॉल गला बेले आपण को बाटरे गोटे सुंदर गाँ देखा मिले जार ना है ओलव। पहाड़र घेरा भितर आउ नेटवर्क ठू बहुत दूर रे ए गाँ। एठाकार परिवेश जेतिकी सुंदर आउ निर्मल, एठाकार लोक मानकर हृदय मध्य सेतिकी सरल आउ निर्मल। सहरर कोलाहल ठारू किछि समय निज पई काढ़ी এই জায়গাକୁ আসিବାକୁ চেষ্টা করନ୍ତୁ, କାରଣ এই ଜାଗାକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଟେନସନ୍ କ୍ଷଣକରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଓଲଭ ଆଗରେ ପଡ଼ୁଛି ଏଇ ଛୋଟିଆ ଛକ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେଇ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ରେ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଦୋକାନ ମିଳିବ ଯେଉଁଠି ପାଣି ବୋତଲ, ସ୍ନାକ୍ସ, ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦରକାରୀ ଜିନିଷ ଏଇ ଜାଗାରେ ମିଳିପାରିବ। এই দোকান আগକୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି 3-4ଟା ଦୋକାନ ଅଛି। ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ଦେଓଝର ୱାଟରଫଲ୍ ମେନ୍ ଗେଟ୍ ପାଖରେ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ବାଇକ୍ ଆଣିଥିଲେ ଟିକେଟ୍ 20 ଟଙ୍କା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ପାର୍କିଂ ସ୍ପେସ୍ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଏଇଠୁ ସିଧା 100 ମିଟର ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦେଓଝରର ପାର୍କ ଦେଖାଯିବ। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ନିହାତି ସେଇ ପାର୍କ ଯାଇକି ବୁଲିକି ଆସନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ସମୟ ଥିଲା ଆଉ ଉପର ଭଳି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେ ପାର୍କ ଆଡ଼କୁ ଗଲୁନି। ତ ଗାଡ଼ି ରଖି ସାରି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠୁ ପ୍ରାୟ 400 ମିଟର ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ରାସ୍ତା ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆଗରୁ ତ ଆମେ ବାଇକ୍ ନେଇ ପୁରା ଏଣ୍ଡ ଯାଏଁ ଯାଉଥିଲୁ, ହେଲେ ଏବେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଅଛି। ଆଗରୁ ଏତେ ଲୋକ ଜାଣିନଥିଲେ, ଆମେ କେବଳ ଲୋକାଲ ଲୋକ ଜାଣିଥିଲୁ। ଏବେ ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣିଲେଣି ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇ ଜାଗାକୁ ବୁଲିବାକୁ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଗହଳି ହେଲେ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ସେଠାକାର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଇଯିବ। ମେନ୍ ଗେଟ୍ରୁ ମାତ୍ର 100 ମିଟର ଭଳିଆ ଟିକେ ଖରାପ ରାସ୍ତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ବ୍ରିଜ୍ ପାଖରୁ ଏଣ୍ଡ ଯାଏଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଚକାଚକ ରୋଡ଼ ମିଳିଯିବ। ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆରାମସେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିପାରିବେ। ଏ ଜାଗାକୁ ଆସିଲେ ଆପଣ ଭୋଜି ଭାତ କରିପାରିବେ, ଫ୍ୟାମିଲି ସହ ମିଶିକି ହଉ କିମ୍ବା ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ହଉ। ଏଠାରେ କିଛି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ନାହିଁ। ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ାକର ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ଆଗରୁ ପଥୁରିଆ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ୱାଟରଫଲ୍ ପାଖକୁ। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ଏହିଭଳିଆ ଜାଗା ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବନି, ଟିକେ କମ୍ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। କାହିଁକି ନା ଯେତେ ଟ୍ରେକିଂରେ ମଜା ଆସିବ ସେତେ ୱାଟରଫଲ୍ ଦେଖିବାକୁ ଆହୁରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବଢ଼ିବ। ଯେହେତୁ ଏବେ ଝରଣା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରିଜ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ସେଇ ପାଖକୁ କିଛି ପାହାଡ଼ିଆ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁନି। ଆରାମସେ ଚାଲି ଚାଲି ସେ ୱାଟରଫଲ୍ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ଖାସ କରି ଭଲ ଲାଗୁନି। ଟ୍ରେକିଂର ମଜା ଯେଉଁଥିରେ ଅଛି, ସେଠି ମାନେ ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟ କରିକି ଯାଉଥିବ ନା, ସେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟଟା ବଢ଼ିବ। ଦେଖିବା ୱାଟରଫଲ୍ଟା କେମିତି ହେଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ନର୍ମାଲି ଗଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ମୋତେ ସତରେ ଏତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗୁନି ଏଇ ଦେଓଝର ୱାଟରଫଲ୍ଟା। କିନ୍ତୁ ୟାର ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଯେଉଁ ଆସିବ ଡାବରଖୋଲ ୱାଟରଫଲ୍, କଟକର ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ୱାଟରଫଲ୍ ହେଉଛି ସେଇଟା, ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ୱାଟରଫଲ୍ ମଧ୍ୟ। ସେଠିକି ଯିବାକୁ ହେଲେ କାଠିକର ପାଠ କହିଲେ କମ୍ ହେବ ନାହିଁ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ତ ଜମାରୁ ଯାଇପାରିବେନି ସେଇ ଜାଗାକୁ। ଟ୍ରେକିଂ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ। ଆଉ ସେଇ ଡାବରଖୋଲ ୱାଟରଫଲ୍ଟା ଏଇଠୁ ମାତ୍ର 5 କିଲୋମିଟର, ଯେଉଁଟାକି ଆଗ ପଡ଼ିବ।
तापर डाबर खोल पर यही देवझरटा पड़ो से ब्लॉगटा तो आहरी इंटरेस्टिंग लगे व्यू देखिए वाटरफॉल देखिए पूरा चमकी जीवे। यही जगह को आसिले बहुत छोट मोट दुर्घटना घटुची कहीं लोक मैंने क्या किसी कथा मानुना से वाटरफॉल टॉप जाए पलाउं कौन दरकार भाई व्यू देखार अच्छी तलू देख ऊपर जाकि कौनटा व्यू देख सब बेले पानी बही बही जगटा पूरा स्लीपर हो जाए जदि आप टॉप को जाऊँगी कि से ऊपर भी चढ़ुंट जदि बाई चान्स गोड़ खसीगला ताहले केते व्यू देखिए लाइफ रे। तेणु मोर गोटे छोटिया रिक्वेस्ट को वाटरफॉल टॉप को जाओ ना जो भल रास्ता ना वाटरफॉल टॉप को जाइए देवलर मुंडी मारला भाया किसी बड़ काम करना तेणु ता ऊपर को जावा किसी भी आवश्यक ना बहुत दुर्घटना घटुचे ये भाई देखा जाऊनी ब्यूटी भाई पूरा भिजिकी पूरा नहीं आम पूरा आज गलु भिजी गलु ओदा हो गलु आउ कौन अवस्था ना देखो आज्ञा सार्ट एवं पैंट आउ अवस्था किसी ना पूरा ओदारे भिजिकी आम आसीचु दियोझर दयाक सब्सक्राइब कर दिखाँ नेक्स्ट ब्लॉगटा फुल ऑफ सरप्राइजिंग आउ इंटरेस्टिंग हबार अच्छी से चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। डोंट मिस द नेक्स्ट ब्लॉग। टाटा सी यू सून।